বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। 15 আগস্ট কি, 15 আগস্ট কি, 15 আগস্ট কি, স্বাধীন ভারত কি, স্বাধীন ভারত কি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কি, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ऋषि श्री अरविंदो की, ऋषि श्री अरविंदो की, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, शहीद खुदीराम की, शहीद खुदीराम की, मातंगिनी हाजरा की, मातंगिनी हाजरा की, शहीद विनय बादल दिनेश की, शहीद विनय बादल दिनेश की। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब ढुके जो এবারে সমবেতভাবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে, সকলে একসাথে গাইবো আমরা। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंदु हिमाचल যমুনা গঙ্গা উচ্ছল চল দিগরঙ্গ तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। এবারে এই স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন নরসিংহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত হয়েছে। আমরা নিজেদের খুব আনন্দিত মনে করছি। সবুজ বাবু আজকে এই 15 আগস্টের সম্বন্ধে, এই গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনাদের সামনে কিছু বলবেন। বলার অভ্যাস